Jama'a kula assalamu alaikum ubarkan da man san kine hani zo karayar go tire kai yanga fatga bore no labari irga foyen guna ga fassararan se. Le Monde d'aujourd'hui tira anir labaran di kan MPN kishin kasa partiyo adabu parti kai yango hino bande alwati banda mo kangi gonda aniya ir Niger labora imasena fu feri wodinga kande Le Monde d'aujourd'hui tira nir fongandi mo kan MPN kishin kasa partiyo kan gine Ibrahim Yakubu go kan yanye hino banda partiyera akwai gate no alwati banda kan igoga kan de senadin a wani goren da yan wasani yadi mono sena wone haddaidi na goren da bore kai yan aga kubai sanda bore kai yan go gorgo goyi sena fu wone wora manti borfoni go suban amma bore kai yangi ginga suban irano igu gunu bori yankan yangu koiko gornodin domo halka kaso ikan giti goitere wani satay addinai wani satay domo halka son bonko ne wani satay ikulno ga charmar gunodin ira igu suban bori yankan yangu koiko goro gite sanda matkan kine depute fuwo gonan da yadin mono wone igbai masigirno kanganan sanni kulkin igwa batu amate sanni no kan labi zai gonda kumfa labi zai duwa bombaru labi zai duwa bonfahamai wone wono ganan imamura da gasande matkanci ne a gahi ma da wodinga kande Le Monde d'aujourd'hui tiranir fongandi mo kan MPR Jamhuriya Partiyo kan gine albada abuba gongono te da bari kan na MPR kishin kasa partiyo akaga dabu partiye kan yango hino banda wana Jamhuriya Partiyo banda to alwato kan kin salangi et kermera yanga idin goni gete albada chabe dotti gitarai da mo kan ga fam da politique ce diraw wodinno kande kan a hin Ibrahim Yakubu dinga partiyo bore bongay kedi gi hinay imkanga banda yadin mono alkaso MPR Jamhuriya Partiyo bore alwati banda kan wone ko gite kan ye hino banda imana inge bin kana tugu bor kulse chabano kan inge ye yango dini bin kana inge se inge ye yango dinga chabmo kan inge wona partiyo jin funa a wani lasabai kai yanga goni gite lasabu hanneyanno lasabu no kan ganan inge partiyo amakai amakoi da jine la rue de l'histoire tiranga monir labaran di kan ministre Muhammadu Zada tana di sanno din kangaran goni ga majir babban daidini ana tana nan di zama a talata kan bisa avril hando a zari wakin da ya gajir zambarin ka da waran kicin da hinka minister Muhammadu Zada ito da zuzo kan ga hagwai da bore kayan dina norunwa wal noru batumuni yante inga no ga hagwai da kito ikon da zuzo din gine zuzo hangana se wodin banda zuzo ni mu koi ka dabu nodini kolo kasu garora yadin mono minister zena walir mene so pamin director zena kan alwato kan kin raini da ago minister tarara ministro kan ga hagwaida communication o sanno a wani dira kaga saban da kan aniya gona kan gwamnatora iga ministry yan barmai borai gona ga alwato din batun gano Muhammadu Zadawo ina kan badaka ga ito da nodini kola kasu garodo kanaran firi inga modo hare kambo ane har yanno gona gagayi goga kan da kan gwamnato diniki ga bayi mu gorandi dini a wani gorandi yanwo a sinu gudu kate wani wana Ibrahim Yakubu kan yega ka kwai ne wo ne mo chagal berino PNDS boraise zammat kancin dai Dauda Garba Hambali kan giti MPN kishin kasa partiyo wani secretary generalo ana tonan dinda aninga me ye hino banda yango manti halinga no ke kinga me ye hino banda labu ko yongo bumbono ne ginda da labi zaiga aninga ga ba imkaka dinga se wodinga kande partiyo wani secretary general kan giti Dauda Garba Hambali ane manti Ibrahim Yakubu no ha manti partiyo mono ha nge me ye hino banda
amma labu koyono ninga kamba salle borkan gonda ane labo ciniyan wone boramu kaka dinga se yadi mono MPN kishin kasa ko yango kan yi koy parti ke yango hino bande din kalkan yi kai ga la sabu yan hanno amma la sabu bande dini wone wo agciya cagal PNDS tare ya partiyo do hare kambo kalde hambar fo Bazoum Mohamed kan ninga kamba salliga ha bor kulkan gonda ne kan ga dinga se maka ka dinga se ama ganda feri ka borai wo ku bainin da bin kanai kan iman ga ce yango ika ga tun ga ce yango se yadin mono al bahare kan yango ngu windi kan man tabbat labarai dira dai ne kan Ibrahim Yakubu aga hingete Amadou Sani Isufu ministero wona gerafa kangeti ministero kanga hagoida lantarki China sanda energie renouvelable no ayadin ga mudi ko mo darugun gidi Bazoum ba man ba gwamnato dini kadaida na feri ka tonton koine jama'a dinga zama irga baikan ana sasabandi amma kan borai gona ga ka dole mono ya dinga kadai borai din mo imadu ise nangu Niger Time ngo monir labaran di kan parti ke yan sihino banda parti di non charmar gubi fo ina kabaran di yanka tare kabaran di yango mo ko gete no girbiyan banda kan kishin kasa parti o fatta opposition giye majorité alwato kan cinela boyize gonga botunge mama matano ga baga teno din assemblée wanu ga kire labu soje din ki gonda aniya iga bai makaku gorir Niger labo wora yadin mono kabaran di yango ka opposition politique bore itonandi ichabono kan sanda assemblée nationale yadin ga hadde diga ba wodin amatewo sanne kan gwamnato wani ginfuna Uhumudu Muhammadu wato kancini na didigi premier ministre a wani goye kayan akakaci assemblée nationale kan gagate kan sigini déclaration de politique générale ya dinga ka daidai ka gonu koine ka sannai din dan kan ga caba kan ga gonda aniya ngai mene ga kire labu soje ise emiye ga ka ga gorir Niger labora ga tirse hallasai wone mo ka daidai ga déclaration odin sokon koine matkan dai tira anikida alwati bandamo kan laboyizai mantiyakin ni himgi kai bananda amkiya parti kayango hino banda yizaino amkiya woken sino banda manti alhali woni no himgini kai bananda igoni gice cikala bizai bonga wi ki moizai dabu imsibe hankan goni gete kala hankan hana kwa bogu alwato din imamuru labizai ga fanda labizai waidu lokara inidan matkan dai tira anacida le nouveau républicain tiranga moneto alwato to borai makai ga cabakan ngai ga bangai labo ngai ga bakar ngai labo singai siya damo ngai labo burkin tara imamunu yadi monon kun labo izai kulu iningai lakkalayete député wani margado mamat kan cinno député iginga sanne salanda zama sanni fo kulka fo salan agobore se hantumante yadi mono tarifo mo gono hari mono kan dikim gara agogor kimi dikim sara monne di girfo walne di giriyan hay kulkanno bore gufuna kumfa yadi mono laboyizai alhali ga borkul kan laboyi zai zamba mu bora ma bai kan manti wodin giti murado kinyi gona ga bataga wodin bandamu manti miliyare kan nodin jamai labu ikakano ir Niger labu hinose walmu faransi labu kan gona ga ir Niger labu susu ga cabuka ir Niger labu kinfu kulsino da gacire labai I wani marga sata kan sai gine Union Européen kan gona ga cabir Niger labu wo sai kan ir Niger labu wo a gonda tammani hannu yadi mono ngai gonda aniya kan ga Niger labo ga gayan kuldumo kan ga labo mazada to wo ne wo
amma himkanan depute mu funinga lakkalai ban daga cimotan ga taro gana matkancin dai tira anakida zamun kunir Niger labo a furwai dullura Niger labo mun ga tirar zaka ingi hinna mono goyir se kan irma himganan am commerce le canard déchaîné ngomone giri fawo kan Bazoum Mohamed anir Niger labo wo mai giri fawo cine imam bai kadi mai rawo dumo zama alkawalai kulka ya sambu a goni gini tonan di kaina matkan dai tirani kida fondo bo bayan goni kan ana alkawali yan sambu alkawalai din mu borai goni gidi tammanai borai goni gidi alhalai matkan cinno igi hima da kan ne di alwati kainan da kira gamara renaissance acte 3 a ginga gwamno kai bana cabe labo izaise ya di mono jirita kan gicin di wo nemo alkawalai kulkan Mohamed Bazoum sambu Niger labi zaise alkawalai dini a gini tonan di matkan da tirani kida kan ganan Niger labo borai mama a bafuna kani lokolo mi yega ka lokol matakan kini gana baida lakkal kana mi yega ka Niger labo gergere ranan kan lakkal tunai gono kan ganan dai Niger labo am fonde yan kendi jin koyen mu dukete Niger labo mu zada labi zai kulu bin kanera le herison tirane giri fawo wone wo kalma kogaga zama girfa kan Mohamed Bazoum te hino bon an haribo biyante akan da kan labi zai imisalange kermera yan wodin kan ina wodin wo gayi giru wodi kira gamara Bazoum Mohamed ayega kan da koyne lakkal kana Bazoum Mohamed agogin hina kulte kan gana Niger labora lakkal kana mi yega ka yadin mono lokolo ce dirawo a gona ga fonde yan kendi kan gana lokolo am kai lokol yadin mono lakkal tuna kan gono izu futai o kayan gona ga bore alanda ba Bazoum Mohamed a gona ginga da bare kulte kan ganan bore wai mi tangam halla sai da lakkal kanai amaka Niger labora wodin fondaramu soje igona kandise fahamai hanno wonguwane igoni gini no bere yadi mono gojina do hare amke ya soje kayango wongu bene no wal soje kayango wongu ganda ikuli goni gojina yenda igorera igoni gini chawandi igoni gini no bere ngwaro do hare kambomu Mohamed Bazoum agoni gingi hina kulte kangana Nigeriz kulmu do hankanga danga kabacire wo bandamu alwati banda kirga baikan hunkunir Niger labo alhali ta yanka ga furara kan borai hunkuni sila labu isikin di kyarse wani yan kulmu Bazoum gona ga dabar yan gorandi kan ganan labi zai imla labu kyarga ima kyarberandi yadi mono labo arzaka ima margu labi zai kulmu dugan na fanda yadi mono alkason Bazoum na fonde yan kendi kan ganan nyaka fosin tarai kan yan gayim gufur labai di kyara gamara ama dabu gu tonton koyne le courrier tiranga modo hare kambo ane matkancin dai bore ina lasa bai teda zirgo fonda kan Isufu Muhammadu zakaru anen ga cina kan kan da bolore gane bolore se amone wotenge se kun bolore ngono fattan dinga gorngai zu kware zama miliyar yanno bolore wodu Isufu Muhammadu mo ifanda se gure kai yancin di yadi mono wato kancina gona ga zirgi fonda wocina alwato diranga na dangine ga ganda karda gane zagir marje foni ga bai mai zirgi fonda tayir Niger labora amma ga kayan wora ngane zirgi fonda te ifo sena gona ga propaganda wone wote zamwiza agonda anifo ganda zama mandahin kantadin kan adu jir zambarin kadi wacin di iddo dini zai taraka gaban gamate wodin fonda rano ana dabare wo kulgorandi kan ganan Niger labi zai mine ngo gono go goy hunkunin gene ya zirgi sika fonda sino wodin ga kandidaran go fungwal wato dini bore kai yango Isufu Muhammadu banda dini me fitiga dabu haiko kulsini kala parsidango partiyo gini bora ngono tiya kine ngono kande zirgi fondir Niger labora
wone wo igona ga don da Niger labi zaino matkan da tirani kida zam kimo di ko kugun hun kuna zirgyo fonda din kini gicina Niger labi zai kulkote kadai kan kuna Isufu Muhammadu yino asino amma di ko mo darugun gidi Isufu Muhammadu jirwa yawo kan ate Niger labo wogine hasarwai kai yan ate isin da ba me matkantira ani kida noru zai tarai da mu halka son bara yan haifo haikan te ga bagumu di ko ga sambu silman kaina Exim Bank sanno gono garawo kan akwai sambuno din Congo labu gono ya din mono alkaso Afrikar sanno gono Iranium Gate sanno gono Pakistan labu mwaki nirno kan sigine basmati sanno din mo gono de mo alkaso Ministère de la Défense sojeido sanno din kan aninga kururuwate inga mo alkaso Isufu Muhammadu a wani zabana rano wani wo kulkwakete ato ni di nuru hasarwai nuru zai tare wo kan yangi kukete Niger labora bore kan yankan bagara ago gwamnati goiterera ya di mono ago fatauki zaberera kan yanga manu hino civilian da sojiyan ikul kambono go hasarwai wora man ta ifo kul se mono inir Niger labo wo ina kamba banda inga hinna bon murada yima dugete hinna se wo ne wo se no ikul kan Niger labo hanse inga wasi murada hanse kalwo kan gi hanse wodin banda nigo inga no kanda kan hunkuna Niger labo ato nan kan ago hunkunir gene kan borai wo ngai non labo talkandi hunkun labo izai inite alfukaruya yadi monal kason ima tabbatan diga bai kan borai kulkan yankan bugo talai wora ne kalwati kanno hana naga kakan iga kagutu dingai wani talai yadi mono talai din amte kan za su honno ini kardi wan talai gobo matkan tirani kida l'actualité tirani to ni di alwati wane wo karayargo dungai alwati no Nijelek kan himka bore no lantarcho bore mu dugu wada dunga a mazabu kaina haro mo su duga ka wane wo kul sandai beri no kan laboyi zai gona ga bafunai alwati kukura wane mu hunkundi ko ga modarugun gidi ne wonya mai kwara ko pirai im dange pati im harai pati handu albarkanta wo karayargo alsilamai gona ga mehau dungai gono isudu kurango isudu moharo to alhali wone wo askanun dibine alhali mono kan alhalo gamanti wai goni gice ciga bonzano kala kan gonda yi tontonno zama alwati kaini kulu ni gogor kallim di danjo pati alwati kaini kulu danjo pati susuballahu kulu wone worano Niger labi zai gon ga bafunai wani ne wonya mai kan gati galludunka a kaga sabanda mo kan hando karrawo ne wo goni gite borai goga me hau a sabanda mo kan avril handuno kan zahano bumbu dungai handuno to arandi dunga gin ko guto hala 45 degree matkan nasare ga cida to handu albarkanta wo karayar go kan bore gonda hari muradu e gonda lantarki muradu alwato dirano lokaci kai kul kit indan jopati lokaci kai kul hari sino amma isi sawar bore ga ni zelexi sawara kamfano kan ga da haro ne yango kan ga tsen inga mo si sawar borega wone wa agwon ga kan da lahani bobo laboyi zai se wani bore kan gon go godi lantarcho agwon gi wone ginai bobo yan sara agwon gi gangi fatauci zai sin ga fatauci kan makani ni a dai ni jelek ingan disen borwone yanwo amew hando alforma wora igone ga taliberi te zama sawar fukul sinino igi lantarki pati haro mo ga kai za lantarki pati ngano haro kai ya dinga kun borai wo isihini kala bi zai murada feri se alkawale kin sambu borai kayan gonu go godi lantarki da haro se
isini ga alkawale din tonandi wone mo mantun kunna sintin ate giriyan kan labi zai go wone wara wat kul modini haifo gati sanda sanni follanka ngani ka ko donu boray se doni follanka ngono susuballahu kulu nijele ka kaga ci boray se gine yakin se no danjo go wono ga pati wone mo gati hani zo labare kan irsole ka tonan daran do kuna kalir mun ware hin ko gabi ko ga mirkabi hino hani zo irmu do afon kan ka fasararan se ne wala labari ginda bon ne mo ne ginaran se ma assalam